Rizky Ahmad asik. Rizky
amat asik. Rizky amat asik. Rizky amat asik.
amat asik. Rizki amat asik.
amat asik. Rizky amat asik.
asik. Rizky Ahmad asik.
amat asik. Rizky amat asik.
amat asik. Rizki amat asik.
asyik. Musallian ala Nabi Mustafa wa ayyil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi afiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa billahi mujazi wa tabsutul badlati wa indazi.
amat asik. Rizky amat asik.
Asyik. Kusalian alam Nabi Mustafa wa ainil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi afiyah maqasidun nahwi hamawiyah tuqaribul aqsa bilabi mujazi wa tabsutul badladi wa indazi.
amat asik. Ya qasidun nahwi fiha mahwiyah qaribul aqsa billahi mujazi wa naqtudul badlani wa'dil mujazi dua kapakadan widammi ghairi sukti fa'iqatan alfiyatan mimudi wa huwa bisabbin ra'in tafdila mustawji usana riyal jamila Rizki amat asik. Qafli walahu fi darajatil akhirah wallahu yaqbidi haibatin wa birahli wallahu fi darajatil akhirah
Rizki amat asik. Ya qasiduna nahwi fiha mahmiyah qaribul aqsa billahi mujazi wa naqtudul badlani wa'dil mujazi dua kapakadir nidammi ghairi sukti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabtin kain tafdila mustawji usana riyal jamila Rizki amat asik.
amat asik. Ya hakosi dunia kui fiha mahmiyah Qaribul aqsa Billahi mujazi Wa naktutus badlani wa'di mujazi Dua kapal jerni dhammi ghairi sukti Fa'iqatan alfiyata dhammi mu'ti Wa huwa bisabtin kain tafdila Mustauji usanariya jamila Rizki amat asik.
Asik. Kusalian alam Nabi Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi afiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa billabi mujazi wa tabsutul badlabi wa injazi.
Rizky Ahmad asik. Usallian ala Nabi Mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa wa asta'inullah fi afiyah maqasidun nahwidiha mahwiyah uqaribul aqsa bilabi mujazi wa tabsutul baglabi wa injazi.
amat asik. Rizky amat asik. Rizky amat asik. Rizky amat asik.
Rizki amat asik. Kusalian haram Nabi Mustafa wa aidil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwidiyah mahliyah uqaribul aqsa bilabi mujazi wa tabsutul badlabi wa injazi.
Usallian ala Nabi Mustafa wa alil mustaqbilina syarafa wa asta'inullah fi afiyah maqasidun nahwidiyah mahliyah uqaribul aqsa bilabi mujazi wa tabsutul badlabi wa indazi.
kiamat asik. Ya qasidun nahwi fiha mahwiyah qaribul aqsa billahi mujazi wa naqtudul badlani wa'dil mujazi dua taqtadir li dhammi ghairi suqti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabtin ka'in tafdila mustawji usana riyal jamila
amat asik. Rizky amat asik.
amat asik. Ya hakosi dunia kui fiha mahmiyah qaribul aqsa billahi mujadi wa naqtudul badlani wa'di mujazi dua taqtadir li dhammi ghairi suqti fa'iqatan alfiyatan li mu'ti wa huwa bisabtin ka'in tafdila mustawji usana riyal jamila Rizki
kiamat asik. Yang aku tidur nahwi fiha mahmiyah Qaribullah qista Billahi mujazi Wa naktudul badlani wa'di mujazi Dua kapakadir nidammi ghairi sukti Fa'iqatan alfiyatan al-mimuti Wa huwa bisabtin kain tafdila Mustawji usana riyal jamila
Kiamat asik.